हाय सांगवाने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना ओडिया ब्लॉग एपटे कौन कर हाँ फुलकोबी काटुची तरकारी हवा मटर छुई फुलकोबी आलू तरकारी हवा फुलकोबी मटर छुई माने ये जो ग्रीन मटर जो ग्रीन मटर बंधा कोबी कलुनी कालीबा बंधाकोबी हेतला अरे टे हल्दी पकईदेव पानी में पकईद कटाकटी चलती परिवा गाधुआ रोसे हम कौन खाली कोबी तरकारी शाग अच्छा ये सागर ये कौन मिसे सागर ए कोबी पत्र कौन जो शाग भाजी এটা ভাজিও ফুলকোবি ফুলকোবি পকাই দেন তা পত্র পকাইলে ফুলকোবি পকাই দে হ্যাঁ ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କରେ ଯୋଉ କୋବି ଶାଗ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଜି ପାଇଲେ ନା ହଁ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ପକେଇବ ଏଇଟା ଏ ଭାଇରେ ଏଇଟା କାହାର ପସନ୍ଦ କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୋ ଏଇଟା ପିଆଜ ସାଇଁ ଆଉ ଖାଲି ଭଜା ହୁଏ ନା ମସଲା ପଡ଼ିକି ବି ହୁଏ ଭଜା ହୁଏ ଖାଲି ମସଲା ପଡ଼ିକି ହେବ मसला पड़ी कि रोसे कर ଭଜା ଭାଜି ପାଇଲେ सोरिष मसला ना कि मसला सोरिष मसला देले भल लगे काली आम ये भजा होता ये आउ भजा हम ना ये रहा छोड़ दे मत देदेला मटर छुई छड़िया पे मसला आमर रेडी होगला कोबी तरकारी रे पड़िया पियाज रसुण आउ अदा बहुत धोईनु कि या धोईचु धोइन ना धोईकी ग्राइंडिंग कर रोसे कलु केते दूर वाला मसला दे 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 मोटे खाई दिया आगे पका पड़ला रसुण छेचा ए बासिब मस्त जो रसुण छेचार जो बास्नाटा सागर पड़ला पर ओ भारी बढ़िया लगे मत तो ठंडा धरची बासी उठी ना के ना ना मु खाइबी पखाल टिके पखाल खाइतलु हां मु खाइबी काली खाइली बोले आज खाइबिनी हां ना मु खाइ धनिया पत्ता पकेलनी एरा गई पत्ता कोनी पीछि पाचिला पत्ता पकेले जाओ कि सुखी बना सुन ए जीवन सागर वाले पत्ता पछि दियो पकेबा बे धनिया पत्ता धनिया तो बासुनी रसुण पकेला बोले तू बासियो कोन टिके नोट कुटाउ खाइला बेले जमा पड़ो भाबले रसुण पड़ले बोले रसुण बासनाटा हो होला रसुण साग कुटाउ मो सासू कहबे धनिया साग रे जमा रसुण से पकेइ बोले फुटेइ बोले सेची छेचिकी पकेले तार खाइला बेले ता बासनाटा जना पड़ियो किंतु फुटेला बेले ता बासनाटा पळेबो आ खाइला बेले जना पड़ियोनी से कौन फुटेला से फुटकुटिया लगे से रसुण फुटा पड़ जाए तो एटा भल लागे आ तो सासू आ कौन सब सिके दे जाई तते खा मो सासू कहले साग भाजी जदी 10 सिर न हलिबो साग 10 सिर माने तो बॉडीटा पूरा हलिबो सागडा जोडी पिंडा रहयोनी आ राव राव काम काम सुकुथिबो साग खाइबो राव चोबौथिबो सुकुथिबो पदार हां ताले साग जानि ठीक हाय ताले साग जानि ठीक भजा है बिंडा हेले पूरा रागी जाए जो साग जो लागी जाए तो बिंडा बिंडा हो जाए सुजना सागटा बिंडा हो जाए से कहते साग भाजी पूरा 10 सिर हल खड़िका रही हाँ भाई आम बुढ़ी पूरा पतला है कि काली है कि बुढ़ीटा पतला है कि छोटियाटे किंतु तार रोप जे कहले न सरे हला छुआ साग दे पटेबे नईरु जाइथिबे नई का हाथ तोळी दे पटेबे साग भाजी रखिथिबे जदी भाजी की रखिछु तो भल कथा न रखिछु जदी आसी की बाबा कंपीबे अच्छा भाजी देबे सेइत्र कहबे देखिसी के भाजी भल लागनी जदी भल न लागतो ताले कहबे जे दिक्सी के भाजी दिक्सी के भाजी जो माने चिड़चिड़ी है कि भाजी छ ना चुली लिबी थाए काठ चुली सेतरा चुली जळे काठ चुली से माने फेर लगे कि भाजिया पड़े ना से कौन देखुछ मु खुशी रे भाजी कि दुख रे भाजी किंतु से कहबे काई भल लागिला से भल खुशी इच्छा रे भाजी ने साग पूरा हो गला पूरा सागटा हाँ आउ पानी मरियो बोले
ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିବ। ଯେଉଁ ଆମ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇ ଯେଉଁ ଶାଗଟା ଭାଜେ ସେ ଶାଗରେ ସେ କେତେ ଘାସ ବି ପୁରେଇ ଦିଏ। କାନସିରି ପତ୍ର, ଗଇଠିଆ ପତ୍ର, ସେ ଘାସ ପୁରେଇକି ଭାଜିଦେବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ସେ ଶାଗଟା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ତାର ଭଲ। ମୁଁ ଖାଇଛି ସେ ଶାଗ ମୋର ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବେ ବାରି ଭିତରକୁ କାନିସିରି, ଗରିଖିଆ, କଣ୍ଟା ନେଉଟିଆ, ଯୋଉ ପୁରୁଣି ଶାଗ ସବୁ ତୋଳି ଆଣିବେ, ଆଣିକି ପୋଇପତ୍ର ସବୁ ତୋଳି ଆଣିକି ଭାଜି କାଟି କୁଟି ଦେବେ, ଭାଜିବୁ କିନ୍ତୁ ଶାଗଟା ଭଲ ବାସେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଶାଗଟା ସାତ ଶାଗ ସେ ଯୋଉ ସାତ ଶାଗ ହୁଏ ସେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଘାସଟା ମିଶେଇ ଦିଏ, ଘାସ ମାନେ ଅନାବନା ଯୋଉ କାନିସିରି, ହଁ ହଁ ସେ କାନିସିରି ପତ୍ରକୁ ମିଶେଇକି ଭାଜିବ। ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣି ଶାଗ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ରସୁଣ ପକେଇ ବଥୁଆ ଶାଗ, ମୋର ତ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ, ସବୁ ଶାଗ ମିଶେଇକି ଭାଜିବ। ଶାଗ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା। ସୁଜନା ଶାଗ ତା ଦେହରେ ପଡେ। ବୁଢ଼ୀ ଭାଜିଦେବ ସାତ ଶାଗ, ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଶାଗ ମରିଗଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ବଥୁଆ ନା ଗଇଁଛ ଶାଗ ଖିଆ ହବ। ଗଇଁଛ ଶାଗ, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀଟା କେମିତି କଲ? ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇକି ହୁଏ। ଖାଲି ସିଝେଇ ଦିଅ ତ? ଖାଲି ସିଝେଇକି ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହୁଏ। ବଥୁଆ ଡେଲି ଗଇଁଛ ଶାଗ ଭଜା, ନନା ଯାଇକି ନହେଲେ ବାପା ଯାଇକି ଆଣିବେ କରିକି ତାଙ୍କ 11 ଦିନ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ବଥୁଆ ଶାଗ ଭଜା, ଗଇଁଛ ଶାଗ ଭଜା ସିଝିନି ଡଙ୍କ ଟିକେ ସିଝିବ। ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବ ମଜା ଆସିଯିବ ପୁରା। ଏଟା ଲେମ୍ବୁ ଝୋଳ, ଏଟା ଟମାଟୋ, ବଢ଼ି, ପିଆଜ ଝୋଳ, ଏ ଶାଗ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଏବେ ଖାଇବାଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ। ଖାଇବା ଏବେ ସରିଗଲା ତ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ବୋଉ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରେ ଖରାରେ, ଦେଖିଆ କ'ଣ ପଚାରିବା ଟିକେ। ତାକୁ କ'ଣ ଶୀତ ଖରା ବୋଧେ ପଖାଳ ଖାଇକି ସେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଛି। ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ପଖାଳ କଂସାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବେଶୀ କରି ଆଇଟମ୍ ନଥିଲା ପଖାଳରେ, ବାସ୍ ଯେତିକି ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଯେତିକି ହେଲା କରିକି ଖାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଖାଳ ବି 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନଥିଲି, ଆଉ ଭୋକ ବି ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।